Achoy, dihara. Nanapod ta karon sa atuang bisyo. Tanawan ning mga piso, bago pa na tao. Gamay looy tan-awon, pero tan-awa naningkamot na daan mo barog, mangitag pagkaon dis mabuhi. Wala pa sila'y nahibawan. Pero instinct na nila ang mulihok, mulangoy sa kalibutan ngawa sila'y kasiguraduhan, murapud tag piso usahay. Gasugod pa lang ta sa atong gustong buhaton. Naapata sa unang lakang, pero naana dayon mo saway. Muingon, ngano ka naman imo gibuhat? Na para nimo. Masakitan ta makuwangan taggana. Ilabi na kung ang comment gikan sa mga tawo nga sud nato. Pero kung pirmi ta magpabilin sa kahadlok, kung pirmi lang ta maminaw sa ilang pag-judge, kano sa patamo grow? Kano sa panato buhaton ng para sa atong kaugalingon? Bisanon sa imong buhaton, naagyoy masulti ang uban. Sakto man o sayop. Wala pa kay trabaho mo ingon nga tapulan. Ni graduate pa lang ka mo ingon nga dugay ra ka kamo tabang. Ni asenso gamay pasanginlan pang nga namaligya og dautan. Walay daganan, maong ayaw padala. Ayaw kalimot. Wala ka nabuhi para nila. Nabuhi ka para sa imong kaugalingon. Buhata ang imong gusto. Bisan unsa pa na, basta wala kay giyapakan nga laing tawo, ug para na sa imong tinuod nga kalipay. Barog. Pisan hinay, lakang, pisan gamay. Basta padayon, dili importante kung unsa ka paspas. Ang importante wa kami hunong. Ikaw ray nakabalo kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Ikaw ray makasabot sa imong damgo. Sama sa piso, simple gamay pero adunay dakong kadasig. Ikaw pud, anakapud, ayaw gyud kalimti. Ang kinabuhi, dili lumba, dili ni kompetensya. Usahay ang pinakahilom nga lihok, mao ang labing kusog. Ang imong journey, imo na. Busa lakaw sa imong tempo, sa imong direksyon. Ug sa tanang butang, ayaw kawala og paglawom. Kay usahay ang pinakagamay nga tinguha. Mao na di ay ang sinugdanan po sa dakong kalampusan. Daghang salamat. Ang iyong lingkod, Cons J, Game Farm. Nagbarog.